Mga hani mugani fila sa mi marsi kalo kile muga hani kele biye tene ni don kibaru kene sigile anga jamana kori sebeno ulu kele mi ka barake mi anga jamana ka bla frafina kori sene jamana luga nyama yala garo ka fo mi transition nyama bay no colonel asimi ko ite ale willa ki kunda kuchala ni ko ton ko ni o kori ko yo jera ka seli ka kenyo fe no mi o tigla mo wira fra ka ni soja ka ira kosobe mi transition nyama le fana ya jira ka fo mi jamana ira fana ka bo masigi be ka ke ganyashi uma sedewo aleni onga jamana be fo ka be mina kana konna na karo ka fo mi o kuna funna kuma ba do ye ira fana be ambulu koro yanno non bina ke aka bi bla dai na donki baro nya blaw ye aw bismillah ko kro anga jamana korisene na ya fo wa mi se ka fo bido ina ya ke yere fana sabla mi anga jamana ale ne be tenka bi frafina be mi kori ale senelila wa mi o jabi nyuma ho sorole mi transition nyama colonel asimi kuita ale senobla ke kata kuchala mara konna na jango ni yera se ka siga kene konna na chugo mina ni so jami be u fanfilala ni jamana ka boya masege me kanyeshi uma o bela jile nya fora akene kanana donc baro to kola mami kumbe no ona noblalila o ismaila sisi hay femono soranye anga jeka olulaje Franje fanga nyema ayaka laidu time sibirido marsekalo kletan ani kononton do pangurun chuna kuchala gunkan kakeni nege kanye kononton ye anana chikela uka wele lame bonyimasegi ko ke senekelaw ye kadaka uye chesiri minke nyinan kampanyna kamalika joro folo dama korisenena farafina gunkan kuchala na dafedugu bela jerilen bora kana jamana kuntigi kumbe tama kera kata usine katlaje koru bela jerilen be ka wurushi ni sanga daina nyinan ton ba keme wulunvla ani ko ode sorola kori la anga jamana kono jamana kuntigi la ni fola jebe mana darmi ni ya dam o kalwaro de dam yore nyamne amba ni fe uka tando dam ni ba ta wasa am sana ka yoro to fra ka yani safra janga sira da ton ba ta bishi jamana kuntigi anga la ni plana jime afra mari kala treme hakil ko mari ko so mola ani gefe na ye fefe ke ni do so ma ti kala do wasa ni ya me so ko sana ka au ko no na ka mari ko ko rata fu angro so ma ti ba ti to ro ka na ko so ma asim be bara minapi senekala be c'est-à-dire senekala damate fo fe me koru mina be ba fe ki joro de jira mali kono bi asim bala ka joro de law aba mali bala ka yele bi puissance mina bi senekala wo baga marala wo e mama bi bara do ka era ka fierté ka ka yele o puissance kele de la donc asim bi de me chuko on prele do ka de metino jamana kuntige bonyama segi ke sigida sabaye minun ka kori nyana kosobe folo o kera joila secteur ye flana o ye beleko secteur ye joro sabana o dira yoroso secteur ma campagne cotonnière sans ça n'avait que bangu de be faragnon ka pour de constituer pour que gasega CMDT na baraka nyogo bela jele c'est-à-dire que association paysanne nous pour lutte de me seka produit non sur tramna il faut engrais aller ni machine au BF à Lyon, banque de budget financé à hauteur de plus de 120 milliards de francs CFA chaque année. Donc vraiment, on a bandit au pool qu'on a là, où le bénévole au Sénégal à côté là. Sénégal Mali millions d'euros nous on a, millions d'euros nous on a au début de Sénégal. On a fait un coup de chala. On est mis boloda, on te donne pas kemeni ba biche gini du. Mais wati na sisa, on est mis soro, quand on est donné ba kemeni. On donne ba kemeni ni Mali kori be franyonga. Comme il y a Tlakosoba, on dit Kuchala, on dit la Bébélé, Kuchala, la capitale de l'or. Donc, on a folie que je vais vous dire, on a fait mon bé, on a encouragé, on a demain, Bemba to Samre, Animingina, ni ala sonoma, en béton. Comme Roka Don, Kafo ni Kori Chama Senani, à Kor Bébé aussi, Kaban Izuna, Kaben, Kalusema, Avricalot Litam. ko kori joro ka bon kosobe jamana kan nafa soro sirawla ko ma million nani ulu de ka soro glombe kori la ambe domina iko bi ijinta ani shegi o de be kori barala anga jamana kono ka fara tulubo izinu kan
kunnafoni min ni a bɔra an ka transition ma yɔrɔ la min ye u ka kunnafoni dila n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ale ka bolonɔbila ye a y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana ye jamana ni CEDEAO ma u bɛ sigi ka fɔ min na jango min ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ka se ka sɔrɔ min ye kalata minnu ni o bolodalen bɛ an fɛ yan nɔ yɛlɛmaw donni kama o baaraw olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ nka a y'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO olu ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ k'a daminɛ kalo 12 ka taa se kalo 16 ma o laɲini min ye transition ma o y'a jira k'a fɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i yɛrɛ olu ka tali lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye kalata ko ye kuma sinsira o dɔrɔn de kan jamanadenw ka lasigi tɔ minnu bɛ yen nɔ ani ka laɲini minnu bɛ yen nɔ dama tu olu la jango ɲɛ ka ɲini o kuɲaw la olu y'a jira k'a fɔ min ye kalata laban min ni o kɛra anw ka jamana kɔnɔna na 2018 san na a ma dogo maa si la k'a fɔ min ye gɛlɛya camanw ye o yera o kalata ninnu na kalata min ni a jirala k'a fɔ a ma kɛ a kɛcogo la yurugu o barika k'o bonyana la kosɛbɛ o senfila yɛrɛ la ale CEDEAO kelen u ka laɲini kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ min ye kalata wɛrɛ ye a man ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni fɛɛrɛw ma sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ a to kalataw a bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na halisa min ye o CEDEAO kelen ye a ka laseli kɔnɔna na u tun y'a jira yɛrɛ fana k'a fɔ hali ni maga bɛ kɛ jamana in sariya sunba de la jango an bɛ se ka sariya sira ka taama cogo min na ko maga ka kɛ o la fasoden bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɔnɔna na min ye an ka kalataw ye a bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi la o ko o bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na min ye an ka jamana marabagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Koyita a y'a jira k'a fɔ olu bɛ baara min na k'i yɛrɛ ye baara tɛ baara de don baara min ni a bɛ tali kɛ fasodenw olu ka laɲini na o hukumu de kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ CEDEAO a ye laɲini min kɛ n'o ye kalo 12 ye ka taa se kalo 16 ma ko laɲini a ka dɔgɔn kosɛbɛ ayiwa k'a laɲini fɔlɔ o kɛra min ye o kɛra kalo 36 ye o kalo 36 ɲininen kɔfɛ CEDEAO y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka bɛn cogo si la a n'a kama u tilala ka ɲɔgɔn ye min ye kura wɛrɛ ye u y'o boloda o ma bɛn kalo 29 ma o kalo 29 o yɛrɛ fana yirala CEDEAO mɔgɔw la u y'a jira k'a fɔ o fana tɛ bɛn halisa min ye an ka jamana ani CEDEAO u bɛ se ka to fɔla cogo min na u ka se ka baara in kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye transition ɲɛmaaba ye n'o ye colonel Asimi Koyita ye a ye fɛɛrɛw tigɛ tuguni halisa ka dɔ bɔ o la ka koron ka bɛn kalo 24 ma o kalo 24 o yɛrɛ fana da yirala CEDEAO mɔgɔw la u banna ko kura min ye olu ka laɲini kɔni ye k'a daminɛ kalo 12 la ka taa se kalo 16 ma u y'a jira k'a fɔ fo ka baara in koron ka bɛn ni o de ye ni de ye tali kɛ o la jamana in kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ bi maa si tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ ka se a dan na n'i ko a gɛlɛyaw ka se ka bɔ an senkɔrɔ fo fɛɛrɛw de ka tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ a to min ye sigasɛgɛ ye o ka bɔ kɔɲɔw la baara bɛɛ lajɛlen ka bila kadira dɔw kɔnɔna na a ka kɛ k'a fɔ ni maa min nana min ka d'a ye a tɛ se k'o kɛ bilen sabula min ye jamanadenw ye olu kumakan o bɛɛ lajɛlen bɛ don an ka jamana sariya sunba o kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na min ye transition mɔgɔw ye u y'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ye a haminako o y'olu yɛrɛ fana haminako ye nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen min ye laɲiniw ye jango olu bɛ se ka sabati cogo min na o tɛ ɲɛ cogo si la fo min ye fasodenw ye wulikajɔ min kɛ u y'a kɛ fɛn min kama n'o y'u ka laɲiniw ye fo ka se ka sigi sen kan cogo min na o y'a jira k'a fɔ u bolo jaanen bɛ se o CEDEAO ye u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ jango hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na u ka se ka fura sɔrɔ koya in na min ye jamana kalata ni a baara tɔw ye olu ka se ka sira sɔrɔ halisa o hukumu kelen de kɔnɔna na min ye an ka jamana ɲɛmaaba ye ni o ye colonel Asimi Koyita ye a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ni CEDEAO ma sigira kɛnɛ kɔnɔna na kalo in tile 18 ka taa se a tile 19 ma min ye hakilina falenfalenw ye olu bɛɛ lajɛlen kɛra nka min ye olu ta kɔni u dama la k'a fɔ maaw ye faamuyali sɔrɔ a la u ma datugu cogo si la dayɛlɛlen no min ye CEDEAO ni Mali ye u bɛ se ka bɔnkan kelen sɔrɔ cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'i ye jateminɛ kɛ a la a ka fɔliw kɔnɔna na k'a fɔ k'a daminɛ kalo 36 sɔn ma kɛ o ma ka na kalo 29 na sɔn ma kɛ o ma ka na kalo 24 na sɔn ma kɛ o ma o bɛɛ lajɛlen n'u kɛra ka sɔrɔ min ye CEDEAO ye ale ka fɔta ye kelen pe dɔrɔn de ye k'a daminɛ kalo 12 ka taa se kalo 16 ma nin b'a jira k'a fɔ CEDEAO tɛ fɛ ka bɔ a nɔ la olu dun fana ni o ye jamana lamarabagaw ye kɔsa in na olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw u ye wulikajɔ min kɛ yɛlɛma min kan ka se ka don jamana kɔnɔna na n'a fɔra ko k'o baara kɛ CEDEAO kelen filɛ ka wale min boloda nin ye n'o ye kalo 12 ka taa se kalo 16 ma baara ye a tɛ se ka kɛ o kɔnɔna na cogo si la nka i n'a fɔ Mali ale ye jamana ye jamana min ye ni sigi ka fɔ ani ɲɔgɔn bilasira o y'an taabolo ye o ni CEDEAO mɔgɔw u bɛ to fɔ la fɔ min ni a kun wɛrɛ tɛ a la min ye bɛnkan kelen ye o ka se ka sɔrɔ jamana in yɛrɛ bɛ se ka baara tɔw ka olu ɲɛ sɔrɔ cogo min na
o balen ko ala ka yira aw la ka fɔ jibo no kura dɔ ye o yɛrɛ fana kurumo karila an ka jamana kɔnɔna na min ye jibo kura in sigira sen kan sabalibugu kuranin de la ka dɔ ka fɔ min ye gɛlɛya min bɛ o sigida mɔgɔw ka jiko la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na lafiya o ka boloda o ye kɛnɛ kɔnɔna na maa min tun bɛ don kibaru tɔgɔ la o ye Fanta Kante maa min kumakan b'a kɔrɔ o ye Musa Kone. Ni kunnafoni di baro in n'a labɛnna ji ni kuran minisiriso fɛ ka tɛmɛ ji ɲɛmɔgɔsoba ka bolo kan a kun ye ka lafaamuyali di ji tɔgɔladon kan n'o bɛ la ɲɛnamaya marisi kalo tile 22 san o san diɲɛ seleke 4 kɔnɔ. Minan tɛmu ye o suturɛn de ye kɔlɔnlaji furajilaji ni jateminɛ kɛ an ka ji min ta a fanba bɛ bɔ o suturɛn la mais problème min bɛ yen nɔ comment an bɛ se ka o ji ka mobiliser pour que jamanadenw ka se k'u nafa sɔrɔ a la n ko o tɛmu kɔni vraiment an bɛ ka baara kɛ n'o de parce que an fɛ yen nɔ direction nationale de l'hydraulique o n'an ka ministre an ye an ka document de politique an bɛ k'o revoir pour que an b'a fɔ min ma ko ODD an bɛ se ka ODD atteindre cogoya min na yanni 2030 cɛ ne ye jateminɛ kɛ sisan an ka dugubaw caman bɛ yen nɔ Sikaso Kucala Mɔti fan dɔ Segu fan dɔ Tɔnbukutu Gawo o bɛɛ ka ji min ta u nafa ɲɛ ji na o bɛɛ ye dugukolo ji de ye. Ji ɲɛmɔgɔsoba cakɛda kuntigi da sira fɛnɛ lajɛ ma mun ka kan ka kɛ Dakar Senegalikaw fɛ yen ni Mali kɛlen don ka baara dɔw boloda o kɛnɛ kan. Forum mondial de l'eau o bɛ kɛ Dakar Senegal ye an dɔ de pays frère de don donc an bɛ taa an ye pavillon ta pour que Mali ka se ka kunna wolo an taa an bɛ an ka dongo an ka expérience an bɛ t'o ɲɛfɔ an ka jiko bɛ cogoya min na an b'o ɲɛfɔ k'a fɔ ko opportunité min bɛ Mali la a filɛ nin ye an b'a yira bailleurs internationaux la k'a fɔ jamana Mali ye jamanaba de a ye na an ka baara kɛ office Niger bɛ taa SOMAPEP bɛ taa an ka faamaw bɛ taa an bɛ table de ronde aussi organiser k'a fɔ ko bailleurs de fonds pour que an ka projet de Kabala o ka se ka aussi an ka deuxième troisième phase o ka se ka dafa an mago bɛ financement min na an ka se k'o mobiliser pour que yanni 2030 cɛ an ka laɲini ye min ye Maliɲɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ka se ka ji sanuman sɔrɔ. Diɲɛ seleke 4 ye nin don in bila sen kan kabini san 1993 ɲinan ye o san 29 ye. a bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ maa min tun bɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na kunnafoni ko la kun ye Modibo Mariko ye maa min kumakan bakɔrɔ ye Musa Kone ye o bɔlen kɔ ala ka jira haw la k'a fɔ min ye an ka CNT maaw ye bolofara min bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma olu tun bɛ taama dɔ la taama min ni u y'u lase cakɛda dɔw la i n'a fɔ Croix Rouge fo ka taa bila cakɛda min bɛ yen nɔ ni o ɲɛsinnen bɛ an ka kɔkan jamanadenw olu ka kɔɲɔ olu yɛrɛ fana sigili la sen kan ka taa se Mauritaniakaw olu ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na jango min ye olu ka baaraw ye a bɛ taa taabolo minnu kan degun minnu bɛ u kan ani fɛɛrɛ minnu kan ka ɲini o degun na u bɛ se ka ko sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na cogo min na a ka nin taama in senfila la ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc kibaru tɔgɔ la o ye Aminata Tarawele fɛn min sɔrɔla jaabi la o ko la an ka jɛ ka o yɛrɛ fana lajɛ. CNT jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔ ma olu taara u ɲɛda cakɛda 3 la n'o ye adamadenw lakanani kɛlɛ wagati CICR an ka tungarankew kunnafonini ni u kungo ɲɛnabɔ cakɛda 6e ani Moritani jamana ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan. CNT ani CICR an b'a ye ko an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nasira caman fɛ ani ni kuma ɲɔgɔnya ninnu sɔrɔla ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to an bɛ ɲɔgɔn ka baaraw kɛ cogo dɔn o b'a to an bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka jɛ ka baara kɛ walisa adamadenw minnu degunnen don ka sababu kɛ kɛlɛ wagati olu bɛ se ka lafiyada sɔrɔ cogo min na donc ni kuma ɲɔgɔnya ninnu ye wagati ɲumanw ye cogo min na an bɛ se ka olu fɛɛrɛw latigɛ ɲɔgɔn fɛ fana. U nana bi k'a lajɛ k'a faamuya an bɛ cogoya mun bi gɛlɛya jumɛn bɛ nɔgɔya jumɛn kɛra la. Gouvernement ye 6e yɛlɛma k'a kɛ établissement public ye en 2019 donc a kɛlen établissement public ye personnel dɔ tun bɛ yan baarakɛlaw dɔw bɛ yan ni sara t'u bolo o gɛlɛyaba de b'an kan. Awa gouvernement a essayé ka solution mun sɔrɔ o la o ye an ye accord d'établissement signé bon o accord d'établissement o kan ka lawaleya an b'o de kɔnɔ donc parce que o yɛrɛ y'a ye depuis an bɔra CNT la écoute laban na ni accord d'établissement ko fɔra n'a signera ka ban décembre 2021 donc ne ɲɛna o ye camanba kɛra a la
maintenant n'a lawalera o b'an permis walasa sixième bɛ se k'a ka place occuper baarakɛlaw bɛ se ka u ka musakaw sɔrɔ cogo min k'u ka baara kɛ normalement. Ni yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ la u ye hakilina falen-falen kɛ gɛlɛya min bɛ nin cakɛda mɔgɔ ninnu kan u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma togoya min na ka fura sɔrɔ o la. Anw jeniyɔrɔ ye min ye camancɛ fanga in kɔnɔ an b'a kɛ walasa o fana ka se ka kɛ ka bɔ yen walasa baarakɛla minnu bɛ situation kɔnɔ olu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ fɛn minnu tɛmɛna laban in na o y'a to an y'a fɔ n ko an bɛ an ka partenariat diversifier o ye ka taa yala ka taa bɔ yɔrɔ wɛrɛw ye minnu ni anw bɛ jɛɲɔgɔnya bɛ an ni u cɛ. CNT jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a ka nimisi wasa yira ko fɛn fɛn bɛ olu se kɔnɔ u bɛ o kɛ walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila a ka hakɛ kɔnɔ jamana ka basigi kama. Jiko a bɛ se ka nɔgɔya sabalibugu kurani ale kɔnɔna cogo min min ma mugan ani naani olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sɔrɔ min ye hakɛ ale kɔnɔna na o kɛra yɔrɔ dɔ labɛnnen sababu kaw fɛ yen nɔ jango min ye u ka jiko fɛɛrɛw ye u ka se ka lawaleya cogo min na baara in a sigira sen kan min ye kɛnɛ ye maa min tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ ye waati dɔ la Modibo Mariko don jaabi minnu sɔrɔla o koɲɛw la an ka jɛ ka o lajɛ. Ji dira ma diyara an ye halisa an bɛ ji wɛrɛ ɲini mais sirako fana o degun b'an kan dɛ sirako degun b'an kan dɛ yelen t'an fɛ yan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ in na n'a fɔra ko nin yɔrɔ in ni su kora k'i to yan nɔ kabako bɛɛ lajɛlen don lakanako a ye nin lase faamaw ma. Nin forage min filɛ nin ye président de la transition min ye colonel Asimi Koyita ale de ye a nanen fanga na a y'a laɲini pour que jiko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ se ka dɔ bɔ a la cogo min a tɛ se k'a bɛɛ ban dɛ mais k'a lajɛ yɔrɔ minnu na jiko gɛlɛyaw bɛ a ka se ka solution sɔrɔ u la donc o hukumu kɔnɔna na premier ministre Choguel Kokala Mayiga fɛnɛ ye a ka ciden de ye donc a fɛnɛ y'a ŋaniya ka a dɛmɛ o baara kɔnɔna na Sabalibugu kuranikaw selen a ma donc a ye nin forage sin aw ye. A bɛ min ɲini an fɛ o de ye aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali sisan aw ka se ka forage min dira ma aw ka se ka matarafa ka ɲɛ parce que n'a matarafara ka ɲɛ o de b'a to dɔ wɛrɛw bɛ se ka kɛ. Yasa min ye baarako ye a bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na cogo min na maa minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma fonctionnaire de collectivité ka dɔ ta olu la min ye baarantɛ ye ka se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na o kɛra lajɛrɛ dɔ kun ye lajɛrɛ min ni o kɛra min ye o conseil de collectivité a ɲɛma ani min ye baarakɛlaw olu ka tɔ lapasabagaw ye o sigira kɛnɛ kɔnɔna na ka hakilina falen baara dɔw ka olu boloda o kɛnɛ kana na dɔn kibaru tɔgɔ la maa min tun bɛ Ibrahim Agmohamed ye a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu lajɛ. Sɔgɔma in na an labisimilara Haut Conseil de collectivité ɲɛma fɛ an ka barow kɔnɔna na degun bɛ baarakɛlaw kan institution kɔnɔna na an da sera olu ma n'o dɔ ye contractuels ka intégration et fonction publique la processus mun tun don a tun bɛ sen na bon an balila ka na ye k'a fɔ ko a senna sumayara donc an bɛ ka munumunu kɛ président d'institution ni ɲɔgɔn cɛ walasa a ko bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na bon jamana yɛrɛ bɛ lahala mun kɔnɔ sisan a ka kan anw minnu ye bɛ baara kɛ institution kɔnɔ anw ni an ka institution ɲɛmɔgɔw kumaɲɔgɔnya ka se ka sɔrɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wagati bɛɛ pour que fɔɲɔgɔnkɔ ni fɛnw wagati tɛ sisan ye walasa baaraw ni fɛnw bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ ka jira aw la k'a fɔ min ye an ka jamana minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko sabatili la an ka jamana kɔnɔna na a bɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ coronavirus ko kan an fɛ yan nɔ a y'a jira k'a fɔ a bɛ dakun min na jamana kɔnɔna na ko bi o de filɛ nin ye sɛgɛsɛgɛli a kɛra maa 772 de la olu la min ye maa 1 de ye coronavirus banakisɛ yira u la kɔnɔti kɔnɔna na min ye maa 2 ye olu furakɛra ka bɔ coronavirus kɔlɔlɔw kɔrɔ ko maa ni ma to a la k'a daminɛ coronavirus donnen na ka na bila bi don in na ko bɛ taabolo min na an ka jamana kɔnɔna na o de filɛ nin ye o kɔ bana ye a ye maa minnu sɔrɔ o bɛ bɛn maa 30,454 de la olu yɛrɛ fana na min ye maa 29 ni maa 600 ye olu furakɛra ko kɛnɛya pepewu min b'a jira k'a fɔ 100 sigira min ye 97 ni a nɔ kan fɛ ko olu de furakɛra
b'a jira k'a fɔ min ye coronavirus ko ye fɛɛrɛ minnu ni u bolo dalen no bɛɛ lajɛlen kan k'i wasato la i n'a fɔ u bɛ deli k'a fɔ cogo min na janto yɛrɛ la ale kɔrɔko ka ɲi ko n'o kɛra min ye bana in kɔlɔlɔw ye a dɔ bɛ dɔ la a bɛ mabɔ anw n'an ka jamana kɔnɔna na nin mana se an ka seko ni dɔnko dogodogoni kɔnɔna na i n'a fɔ Fanta Kante laadalako la a bɛ wuli ka taa ɲɛɲini min ye an ka jamana seko ni dɔnko ye fɛn minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔna na a bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na ka na jira bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka kɛnɛ kunnafoniko la seko ni dɔnko ta fanfɛla la zena a bɛ fɛn min kan o de ye kɛrɛga denkɛ ye ka dɔn k'a fɔ o yɛrɛ fana ye yɔrɔ min ni o kun labɛnnen no ni kɛlɛ binna dugu kan maaw bɛ taa u yɛrɛ makara yɔrɔ minnu na o fɛɛrɛw tun bɛ sigi u sen ka u fɛ min ye festival de didadi senfɛla Fanta Kante a tun bɛ Buguni mara kɔnɔna na a y'a ɲini ka nin yɔrɔ in fana kunnafoniyaw sɔrɔ fɛn minnu ni a nana ni o ye an ka jɛ ka olu filɛ ɲɔgɔn fɛ. Lawale an bɛnbaw tun bɛ siniɲɛsigi kɛ sira camanw fɛ i n'a fɔ kɛlɛ mana bin dugu kan a bɛ latɛmɛ cogo min na ka sɔrɔ a kɔlɔlɔ ma bonya o misaliya dɔ ye Buguni gɛrɛngɛdingɛ in ye. O ye gɛrɛngɛdingɛ kun ye yɔrɔ min na ni a dabɔra ni jahadi binna dugu kan an bɛnbakɛw kun bɛ se ka u si lakisi yɔrɔ min na ni n ko k'u si lakisi u bɛ dugu sifinnakaw denmisɛnnin fitininw minnu tɛ se ka boli ani ɲamatigɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'olu lakana u bɛ olu ni denmisɛnnin ninnu lakisi yɔrɔ minnu na k'u ɲama dogo yabilen fanga kun bɛ na dugu laminɛ waati min na a kun bɛ kɛ bafa ni kilicɛ ye mun m'a sɔrɔ k'a bɛɛ ɲɔni ka bɔ yen sɔn da ma walima k'a bɛɛ ɲɔni ka bɔ yen tɔ kana yala yaasa tɔ ka sɔrɔ dugu la dugu ka se ka lakofɔ o sɔrɔla fɛn mun fɛ o ye ninnu n'a ɲɔgɔn ye. N'i ye dingɛ in ye i b'a fɔ a ka dɔgɔ dogoli yɔrɔ ma nka a dɔnbagaw ka fɔ la maa caman de tun bɛ se ka dogo a kɔnɔ. N'i ko i ka misali lajɛ ne yɛrɛ bɛ donna a kɔnɔ o ye tɔnboloma sera k'a labɔ ka se kisa mun na n'i y'a labɔ k'a s'a dan na kunnafoni mun bɛ sɛbɛnnikɛlaw kɔ a la dilan tun bɛ se ka da kɔnɔ y'a dɔn fɔlɔ matila tun tɛ yen mun tun b'u bolo an b'o wele bilari ni o ye u ka dɛbɛnjalan ye bilari 2 tun bɛ da kɔnɔ mɛ a bɛ si a kɔnɔ ka bɔ o de fana y'a kɛ n'i ye misali ta k'a lajɛ fɛn fɛn mɔgɔ 10 ye ka yɛlɛ o bɛɛ bɛ se ka mara dingɛ nin kɔnɔ o ye n'i y'a ta ɲamatigɛ kunda a sifinnaka kunda n'i ye farikolo jateminɛ an b'a ta 10 nin kɔ la ka kun kɛ 20 kan. Mɔgɔ minnu tun bɛ dogo dingɛ in kɔnɔ yala u kun hakili bɛ sigi k'a fɔ k'u ni kisira wa. Sira mun yirala an na Samori ka sira ye o sira dɔ bɛ tɛmɛ a kinibolo fɛ dɔɔni ni ɲɛsin kɔrɔ ma mɛ o sira o t'a kɛ a bɛ yɔrɔ min na i hakili ka da kan ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ɲama dogo ye fɔlɔ kɛlɛbolow tun bɛ taa cogoya min na n'i ye o fana ta k'a lajɛ u tun bɛ sira dɔ de bɔ tu kɔnɔ duguw ni duguw cɛ nin y'an taa sira ye nin y'an na sira ye bɛɛ bɛ tamasiyɛn dɔ de bila ka bɔ o fɛ olu ka tamasiyɛn tun ye u bɛ taa mun fɛ ye n'an y'o tamasiyɛn ta k'a lajɛ ɲinini tun tɛ se yɔrɔ ninnu ma nin dɔrɔn tɛ yan yɔrɔ 2 de bɛ yan anw fan dɔ fana fɛ an ni kɔrɔnfɛla cɛ ka tɛmɛ dugu kɛrɛfɛ dɔɔni kulu wɛrɛ bɛ o kulu yanga ka bon nin ye dingɛ 2 bɛ o la ani galadingɛ dingɛ 2 nin bɛɛ ye kelen dingɛ 2 nin gun kan a kɛn bɛ ka dingɛ dɔ tigɛ bɛ fara kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ bɛ sigi a kɔnɔ ka n'a bila i sisi la n'an ko a ma disi o bɛ ye kɛnɛma kɛlɛmasa kelen mun bɛ sigi n'o bɛ ninnu lakana ale ye ɲɛ ye ale ye filɛlikɛla ye n'a y'a ye sɔmin kɛra ko nin a bɛ kɛ yen fɛ a b'a ka précaution ta. Kɛlɛmasakɔrɔw ka nin gɛrɛngɛdingɛ in n'a kɛra sababu ye ka maa caman ni kisi an bɛ donni minna i komi bi a matarafalen tɛ ten. Ni n k'a lakisilenba tɛ autorité kan ka bila minɛn kɔnɔ minɛn mun na ni kɔni kɛra ɲinini kɛbaga ye dugu in kɔnɔ i ka se k'a dɔn dugu tɛnɛmɛ yɔrɔw kun ye nin a yɔrɔ barikamaw ye nin ye wa o fɛnɛ kɔfɛ bɛnbakɛw kun b'a kɛ ni nin ye o kun b'a kɛ ni nin ye an bɛ dingɛ mun dala nin ye a bɛ Buguni lieu touristiques la a classelen don olu fɛ ka d'a kan kunnafoni mun b'a la o b'a yira k'a fɔ dugu yɛrɛ kala barika dugu yɛrɛ kala kisi a bɔra nin yɔrɔ la. Ni gɛrɛngɛdingɛ in lakodɔnna kunnafonidilaw ni nabaga wɛrɛw fɛ festival didadi tako 9nan baaraw de senfɛ.
awatero ana la jaba min kera kulo garjege honya garjege mina fo chugula bidon ki waru kana kana na hode ni ngaina fami de ka fo chugo mi yere fana faso kon na sigili bibe ko kana sigili bashite nga fami ga gele faso kula ni fem bela jile ode faso kanu o kanu dusu alaka do an kelengele na bela jile na alaka nga jamana en kanda